अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो फॉलोअप्स के हवाले से है, आपको कुछ अपडेट्स देनी है बहुत ज़रूरी। आप सब लोग जानते हैं कि फिरदौस आपा का कुछ अर्सा पहले जावेद चौधरी के शो में कादिर मंदोखेल के साथ एक बड़ा ही बुरा झगड़ा हुआ था, और आप लोगों को ये भी याद होगा कि फिरदौस आपा इन लोगों को लॉक करके कमरे में बाहर निकल गई थी, और फिर इन दोनों हजरात के बीच में गालियों का तबादला भी हुआ था। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि उस वक्त लोगों ने जावेद चौधरी साहब को इस चीज़ का बराह रास्त जिम्मेदार इसलिए करार दिया था क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जावेद चौधरी अपनी कमर पे हाथ रख के खड़े रहे थे और उन्होंने इन दोनों के बीच में मुसालहत नहीं करवाई थी। तो इस हवाले से अब फाइनली फिरदौस आपा को जुर्माना किया गया है, और वो जुर्माना जो है उसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जुर्माना भी कोई छोटे मोटे पैसों में नहीं बल्कि अरबों में है। तो जनाब ये भी मैं आप दूसरे वाले अरब ना समझ लीजिएगा, अरबों खरबों की बात कर रही हूँ। तो वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसकी डिटेल्स हैं। और दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सब लोगों को पता है कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान ने अपने तालिब इल्म के साथ जो गलत कारी की थी उसके हवाले से अब बहुत चांसेस हैं कि उनका केस मजबूत हो जाए, क्योंकि वो बेकसूर निकल आए हैं। और किस तरह से बेकसूर निकल आए हैं, हालांकि पूरी कौम जानती है कि वो बेकसूर नहीं है, कसूरवार हैं। तो ये सारा क्या मामला है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिरदौस आपा की। तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आपको याद है कि उस प्रोग्राम के अंदर इनके बीच में बहुत गालम गलोच हुई थी, और बाद में फिरदौस आपा ने कादिर मंदोखेल पे ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि हमारी जो आपस में तू मैं हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि कादिर मंदोखेल ने मेरे वालिद को गालियाँ दी थी। बाद में जो प्रोग्राम के एंकर पर्सन थे यानी कि जावेद चौधरी, उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि कादिर मंदोखेल ने किसी किस्म की कोई गलत ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने सिर्फ करप्शन की बात की थी। और करप्शन पे फिरदौस आपा इस कदर भड़क उठी थी कि उन्होंने कादिर मंदोखेल को उल्टा गालियां दी थी, और बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरे वालिद को गालियां दी हैं। अब इस हवाले से कादिर मंदोखेल जो कि आपको पता है कि रुकने असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के, उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी था, उनके हल्का अहबाब से भी, उनके दोस्तों से भी, उनकी फैमिली से भी। तो उन्होंने फाइनली फिरदौस आपा के खिलाफ जो है वो एक लीगल नोटिस भेज दिया है। लीगल नोटिस के मतन में क्या लिखा गया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। कादिर मंदोखेल के जो वकील हैं उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो काफ़ी काबिल इज़्ज़त इंसान हैं। वो एक आज़ादी इज़हार राय के तहत वो गए थे प्रोग्राम में, उन्होंने करप्शन की बात की, फिर फिरदौस आपा ने उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक किया, बाद में कुंडी लगा के कमरे में उनको बंद कर दिया, खुद बाहर निकल गई। और इस हवाले से बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। मतन के अंदर ये डिमांड की गई है कि फिरदौस आपा 7 दिन के अंदर अंदर कादिर मंदोखेल से माफ़ी मांगे, और माफ़ी भी बिला यानी कि गैर मशरूत तौर पे मांगें, और फिर उस माफ़ी को इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी शाया किया जाए, या वीडियो की सूरत में या जिस तरह भी, या रिटर्न भी उस माफ़ी को सबके सामने मांगा जाए, ताकि फिरदौस आपा अपनी गलती पर नादिम और शर्मिंदा सबके सामने हो। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो उनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा पूरे 58 अरब रुपए। जी हाँ, 58 अरब रुपए। साथ ही इस मतन में यह भी कहा गया है कि अगर फिरदौस आपा मुआफ़ी नहीं मांगती तो फिर हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और इससे भी आगे बढ़कर आप लोगों को पता होगा कि उसमें फिरदौस आपा के हवाले से मतन में यह भी लिखा गया है कि उन्होंने ना सिर्फ गलीज़ गालियां दी बल्कि कादिर मंदोखेल को सबके सामने रुस्वा इस तरह से किया कि उनको थप्पड़ भी मारा। तो इस हवाले से तमाम जो इस वक्त शवाहिद हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सारी कादिर मंदोखेल के हक में जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि उस प्रोग्राम में फिरदौस आपा ने यह भी कहा था कि वो डेफेमेशन का केस करेंगी कादिर मंदोखेल के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि अपने कानूनी जो माहिरीन है उनसे मुशावरत करने के बाद आर्टिकल जो 62-63 है उसके तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कादिर मंदोखेल की तरफ से इनिशिएटिव ले लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा बुरा उन्होंने आपा को फंसाया है। देखना यह है कि आपा माफ़ी मांगती हैं, क्या वाकई सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे माफ़ी को शाया किया जाता है, या फिर 58 अरब रुपए आपा देती हैं। तो जैसे जैसे इसमें मज़ीद फर्दर डेवलपमेंट होगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का मामला आप सब लोग जानते हैं कि लाहौर के दारुल उलूम के अंदर वो पढ़ाते थे, और उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ, तालिब इल्म के साथ गलत कारी में मसरूफ़ थे। और आप लोगों को याद होगा कि उस स्टूडेंट ने उस मदरसे के जो नाजिम थे उनके पास, यानी जो खलील साहब थे उनके पास जाकर कई मरतबा शिकायत भी की थी, लेकिन उनके सर पे कोई जूं नहीं रेंगी और उन्होंने समझा ये झूठ है।
اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت چھپا ہوا ہوں کیونکہ مفتی عزیز الرحمان اپنے بیٹوں کے تھرو مجھے بہت زیادہ زد و کوب کروا رہے ہیں، مجھے ڈرا رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہے پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کے گھر پہ چھاپے مارے تھے اور وہاں سے وہ ٹاؤن شپ سے بھاگ چکے تھے۔ پھر آپ لوگوں کو میں نے ساری اپڈیٹس دی تھیں کہ وہاں کہاں کہاں سے ان کے بیٹے اور مفتی عزیز الرحمان پکڑے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ پہ جیل چلے گئے تھے۔ اب اس سے آگے جو فردر ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں۔ فردر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مفتی عزیز الرحمان کے جو ڈی این اے کا جو ٹیسٹ تھا، جو اس کا جو سیمپل لیا گیا تھا اس کا، اور جو اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم کا ڈی این اے کا جو سیمپل لیا گیا تھا اس کے حوالے سے اب جو رپورٹ آئی ہے فورنزک، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نمونے آپس میں میچ نہیں کرتے۔ کیا آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے میری طرح؟ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ویڈیوز بنائے گئے تھے، جو نازیبا ویڈیوز تھے، ان ویڈیوز کا بھی فورنزک ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اس میں وہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو ویڈیوز تھے وہ بالکل سچ تھے، لیکن شواہد نہیں ہیں۔ شواہد اس طرح سے نہیں کہ ویڈیوز تو ٹھیک ہیں اس میں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ثابت نہیں ہوتی۔ ثابت اس لیے نہیں ہوتی کہ جو بھی ہو رہا تھا وہ آپ نے ویڈیوز کے اندر دیکھ لیا ہے، اور اس وجہ سے جو نمونے لیے گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ واقعہ بہت پرانا تھا، اسٹوڈنٹ نے اس واقعے کو بعد میں رپورٹ کیا تھا، تو اس حوالے سے کیونکہ لیٹ ہو گیا اس لیے ان کے نمونے آپس میں میچ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مفتی عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کو رہائی ملنے کا خطرہ ہے، وہ چھوٹ سکتے ہیں کیونکہ ثبوت ثابت نہیں ہو رہا۔ عدالت کے اندر جب یہ چیزیں پیش کی گئیں تو کیا رپورٹ پیش کی، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ عدالت میں دی گئی رپورٹ کے مطابق جو پولیس ہے انہوں نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جو اشخاص ہیں، یعنی ویڈیو کے اندر جو اشخاص ہیں اور جو ان کے خد و خال ہیں اور جو طالب علم اور ملزم ہیں، ان کے حوالے سے جو فورنزک رپورٹ آئی ہے ویڈیو کی، وہ ثابت شدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی اور یہ دونوں موجود ہیں اور کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں کی گئی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کے سیمپلز لیے گئے تھے اور جو ڈی این اے کی رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی یہ اسٹوڈنٹ یعنی کہ مفتی عزیز الرحمان اور ان کے اسٹوڈنٹ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ میچ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کیونکہ ناکافی شواہد ہیں، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنسی زیادتی کے کسی قسم کے شواہد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ڈی این اے کیونکہ مطابقت نہیں رکھتا ہے دونوں کا، تو اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ عدالت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت جذبات پہ نہیں چلتی، جو عدالت ہے وہ چلتی ہے ثبوتوں پہ، تو جب ثبوت ہی ثابت نہیں ہو رہا، حالانکہ پوری قوم جانتی ہے اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مفتی عزیز الرحمان نے یہ کہا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ مفتی عزیز الرحمان نے اس چیز کو خود کنفیس بھی کر لیا ہے ویڈیو میں، اور پھر یہ چیز بھی ثابت ہے کہ وہ لڑکا اور جو مفتی عزیز الرحمان کے ویڈیوز ہیں وہ بھی بالکل سچ ہیں، سچ پہ مبنی ہیں، لیکن کیونکہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ٹیسٹ رپورٹ جو آئی ہے وہ اور جو شواہد ہیں وہ اکٹھے جو ہوئے ہیں وہ مفتی عزیز الرحمان کے حق میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے عدالت نے کیونکہ شواہد کی بنیاد پہ اور جو ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے اس کے اکارڈنگلی یہ کیس کافی کمزور ہو چکا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ چھوٹ جائیں گے۔ اور اب کیونکہ چانسز پیدا ہو گئے مفتی عزیز الرحمان کے چھوٹنے کی، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کافی پہلے بھی زد و کوب کیا گیا تھا اور اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ اب یہ لڑکا اور بھی زیادہ ڈر گیا ہے کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ مفتی عزیز الرحمان کے بیٹے جیسے ہی چھوٹیں گے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب تک کی جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں یہ دونوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس میں فردر جو ڈیولپمنٹ آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔